sa bagong channel. At Virgins guys, her bills, dugay na din kami pa-vlog so friends. RSGs guys. So, meron namang cards friends. So guys, tawa si Cassie and mama ko guys. Pero muit anay kami bago pa mag heaven sing. Kain. Ay guys, kapatid ko guys. Si Precious guys pala. Harry G's mga birds. Sense pets. Raj. So pala guys, first sa pinch third. Here is guys, kapatid ko. The birds guys. Andito ako. Harish pala guys. 2 male shih pets and the Rish's bed. Ayan. Sa labas guys. Wala kayo nabiyang. Sulat-sulat na ko. Tanawin niya. Antay sulat na kayo itong kainakay ko. The chicken ko. Ito guys, ang sulat na akin. Na. Tapos, here to stand. Kasi ganyan ako yung sulat kayo. Pinaklet sulat. Yan. Papel. Yan. Kelsey ay makata. Sinusod. Super rich guys, good na hair pizza and they're not fair as pills. So guys, perfumes and Harry Beer spend. So guys, pizza spend. And super girls. So guys, ang kapatid ko meron naman celebrations guys. So, okay. Hearts, pins, pen, hairbrush guys. So, celebrations guys. So, hair in the birds feet and basta rin mo. Tapos guys, celebrations and where the face, have the sting, short, hand, and forest. So, ito guys, so nagkahamke lang yan. So, nabagan 7 to kabuok guys. Sister the bands, versions. Here's the bands. Ay guys, nangita ko ng Harry, Sabi, and Sophia. Secret change guys. Harry chin guys. Mayroon pa nga akong kabalo na. The wishes guys. And the refer Harry cheese pen. Every wishes guys. Ang kapatid ko. Mga bali yan. Di ba kuhanin doon ka? So guys, sa gawas wala kang lingaw kasi wala kang kaduwa. Hindi ako magkukasik. Ang grab. Mama lang. Namapakain ng guys. Hindi kita. Pero nandiyan na sa gabi ako map. Tinawan daw guys. Ngayon pala sa amin kita. Pero tinawan daw guys. Grabe ka hard. Pag hindi na ako ganun, gusto ko matulog. Kapag naman guys, pwede matulog, pwede mag-teaches, and wala aming eskulahong kasi wala naman. Tapos silong din, wala aming eskulahong kasi percent, markat doon ang mga teacher. Sila ate, wala. Wishes
kids, guys. Ang cellphone ko gamay lang. Sige, ganun lang kaliit akong cellphone, guys. Ito lang. Ganyan. Hindi guys. Hindi gano'n ang cellphone. Hindi ako wala kang cellphone. Kamama balito. Ako. Kamama to cellphone. Yan, kampapa. Hiram ko lang. Kasi guys, alam niyo naman, sabi sa Sifuya, away-away. Hindi kasi yan sakto guys, nag-away-away. Kasi Bruce, Sven, and Durden. So, her wishes guys. Delicious guys, mahirap kami, nagkakaganon, halata na kami, nahirap din kami, pero grabe namin kahirap. Si Papa wala ng trabaho, kalingin ako sa kanya, kasi grabe niya kakuha, pero napapusa niya ako, so, boom! Sama ka sa boys. Kasi guys, just then, alauna na guys. So sila atin ang practice sa GL. So alauna na guys. Hindi ako kabaya oras. Kasi wala oras dito. So guys, ano na oras? Guys, nanawin natin. Ano na ba oras? Ay pa yung dunya? Ano oras? So basta, hindi, wala pa na alas 7 guys. Ito kainan na alas 7. Wala kasi guys. Katawa naman. Auntie nyo guys. So guys, so her dispense and their shoes. Bye guys.